দেখতে পাচ্ছেন আমাদের মিস্ত্রি কত কষ্ট করে ওয়াশে কাজ করছে। আপনারা আমাদেরকে সাপোর্ট করবেন, লাইক শেয়ার কমেন্ট করবেন। অনেক কষ্ট করে ভিডিওটা বানাচ্ছি, কত খারাপ দেখতে পাচ্ছি। পাশাপাশি কত নোংরা ছাড়া আমাদেরকে কাজ করতে হচ্ছে। দেখতে পাচ্ছেন মিস্ত্রিরা কত কষ্ট করে কাজ করছে। आप लोग लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा, हम लोगों को सपोर्ट कीजिएगा। हम लोग बहुत तकलीफ से काम कर रहे हैं। देखिए कितना बहुत तकलीफ हो रहा है काम करने के लिए। देखिए इधर 3 मिस्त्री है, कितना कचरा है, कचरा भी काम करना पड़ता है। देखिए हम लोग को कितना कचरा में काम करना पड़ता है। आप लोग लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा। देखिए मेहनत करना पड़ता है। आप लोग लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा, हम लोग को सपोर्ट कीजिएगा। हम लोग बहुत तकलीफ में प्रवास में काम करता है। हमारा प्रवास काज करছি ভাই, আমাকে সাপোর্ট করবেন। অনেক কষ্ট করে ভিডিওটা বানাচ্ছি, আপনাকে জোরহাত করে বলছি আপনারা একটু সাপোর্ট করবেন আমাদেরকে। দেখতে পাচ্ছেন কত কষ্ট করে নোংরাতে পানি দাও গা। দেখতে পাচ্ছেন আমাদের মিস্ত্রিগুলো, শুদ্ধ মিস্ত্রিগুলো কীভাবে কাজ করছে। দেখতে পাচ্ছেন আমাদের মিস্ত্রির ছেলে হারিয়ে গেছে, তাই মাথা পাগলা হয়ে গেছে সেখানকার মতো। দেখতে পাচ্ছেন আপনারা আমার বাচ্চাটা ধরা ধরো শেয়ার করে দেবেন, যেন তাড়াতাড়ি বাচ্চাটা পাওয়া যায়। এই ছেলেটার নাম হলো কুদ্দুস। मेरा तुम्हारा गाना फाटने का बड़ा लेवड़ा चोदा काट कर खाना बड़ा वो तो गाना पकाऊं चोदा चो बड़ा दिलू बड़ा गाना पकाऊं चोदा चो मेरे गाना फाटने दो बड़ा जाते करो का शुद्ध टुकटुक कर मेरी खाचो हाँ क्या जल रहा है